नमस्कार दर्शक बंधु द डिवाइन टेल्स ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। यही चैनल माध्यम आम आम संस्कृति को जीवित रखा एक छोट प्रयास करुचु। यही चैनल माध्यम आम रामायण महाभारत आदि पौराणिक कथा को यथा संभव सुंदर भाव वर्णना करने को चेष्टा जारी रखीचु। यही यात्रा आपण मैंने साथ ही आम संस्कृति को बंचातु। आज यही वीडियो माध्यम आम रामायण विषय आलोचना करवा। एक शिकारी किपरि नरहत्याकारी एक महान ऋषि हेले जानिबा, ताहा सह प्रभु श्रीराम को जन्म वृत्तांत जानिबा। जदि ए वीडियोटी आपको भल लगुच दयाकोरी सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखंतु। त्रेतया जुगर कथा। गोटे जंगल रे जड़े दुर्दांत शिकारी थिला, जार नाम थिला रत्नाकर। रत्नाकर से जंगल दे जाउतिबा लोकमानठारु धन संपत्ति लुटि नेउतिला। दरकार पड़िले सेमानको हत्या मध्य करुतिला। ए कामरे से बहुत खुशी थिला ओ परिवार को मध्य खुशी रे चलाउतिला। थरे केतक महर्षि से जंगल दे गला बेले रत्नाकर सेमानଙ୍କୁ अटकाई गछरे बांधी देला। सेमाने जेते नेउरा हेले भी जीवाकू देला नहीं। ऋषिगण क्रोधित होई तांकू कहिले जे ए पाप पाई से निश्चय कठोर दंड पाइबो। एकथा सुनी रत्नाकर कहिला, ए सबु काम ता परिवार पाई करूछि। एकथा शुणिया परे मुनि ऋषि माने पचारिले, कौन ए पापर भागीदारी ता परिवार भी हेबे? रत्नाकर चिंतित हेबा देखि सेमाने कहिले, घर को जाइकी ए विषय से पचारिकी आसु, सेतेबेले जाए सेमाने एमिति बंदी हेकी थिबे। रत्नाकर घर को जाई निजर पितामाता और स्त्री को एकथा कहिला। पितामाता कहिले, पुत्र तते बड़ हेबा जाए आमे पाली पोषिचु, एबे वृद्ध अवस्था रे आमर जत्न नेबा दायित्व तोर। तू करितबा पुण्य किंबा पापरे आमे भागिनु। एकथा शुणी रत्नाकर चमकी पड़िला। तापर से ता स्त्री पाखक जाइकी एकथा पचारि। शेषरे स्त्री भी ए पाप कर्म रे से भागीदार हेबाकू मना करदेला। निज परिवार ठारू एपरी कथा शुणी रत्नाकर केबे आशा करि नथिला। से बहुत मन दुखरे से मुनि ऋषि मानक पाखक जाई कांदिबाकू लागिला एवं ए पाप कर्मर मुक्ति पाइबार उपाय पचारिला। एहा शुणी मुनि ऋषिगण राम नाम जपिबाकू कहिले। बिचरा रत्नाकर राम नाम बदल रे मरा मरा कहबाकू लागिला। शेषरे बारंबार मरा मरा कहबारु ता राम नाम रे परिणत हैला। एहीपरि भावरे बहुत दिन गला। रत्नाकर राम नाम रे हेते हजी गले जे खाइबा पीबा भूली गले। धीरे धीरे तांको उपरे ओयुंका माडी गला। एमिति किछि दिन परे से मुनि ऋषि माने से बाट देई जाउतिले। एक हुंका भितरु राम नाम आसुथिबा देखि तांकर सब कथा मने पड़ी गला। से माने अत्यंत खुशी होई प्रथमे तांको वाल्मीकि बोली संबोधन कले। सेही दिनरु तांको नाम वाल्मीकि रखागला। एक दुर्दांत नरहत्याकारी राम नाम जप करी रत्नाकर एक पवित्र महर्षि वाल्मीकि हो गले। से तमसा नदी कूल एक आश्रम करी रहिबाकू लागिले। दिने वाल्मीकि नित्यकर्म सारी फेरुतिबा समय एक स्त्री को कांदुतिबार देखिले। वाल्मीकि महर्षि से स्त्री जन को कांदुतिबार कारण पछारी जानिबाकू पाइले जे से स्त्री को तांको स्वामी छाड़ी देइचंती। सेतेबेलकू से स्त्री जनक गर्भवती थिले। तेणु वाल्मीकि महर्षि तांको आश्रम को नेकी गले। सेठारे थिबा मुनि ऋषि पत्नीगण से स्त्री लोकंकर बहुत सेवा कले। शेषरे तांको पेटरु दुई जन दिव्य संतान जन्म हेले। तांकर नाम लवकुश रखागला। से स्त्री जनक आउ केही नुहे, स्वयं देवी सीता थिले। लवकुश आश्रम रही वाल्मीकि ठारू समस्त वेद उपनिषद सह युद्धकला संगीत आदि शिक्षा ग्रहण कले। वाल्मीकि महर्षि नारदों ठारू शुणिथिबा रामायण को एक संगीत आकार रे लेखि लवकुश को अभ्यास करेइले। से रामायण गाथा को लवकुश एते सुंदर भावे गान करुतिले जे समस्त मुनि ऋषि आदि जन मंत्रमुग्ध हेउतिले। सीता देवी लवकुश मुखर श्रीराम को गाथा शुणी खुशी रे लुह गड़ेइले। धीरे धीरे लवकुश वाल्मीकि महर्षि सह अयोध्या नगरी को गले। सेठारे लोके लवकुश मुखरू रामायण गाथा शुणी एते मोहित हो गले जे सेमाने खुशी रे नाचिबाकू लागिले। धीरे धीरे एकता नगरी सारा प्रसार हैला। दिने एकता प्रभु श्रीराम को कान को गला। श्रीराम मध्य से गाथा को शुणा को आग्रह प्रकाश करी वाल्मीकि और लवकुश को खबर देले। यही आमंत्रण पर वाल्मीकि महर्षि बहुत दिन अपेक्षा करते। ता परदिन सकाळ उठी समस्त नित्यकर्म सारी राजदरबार को लवकुश नहीं पहुँचिले। एते सुंदर और विशाल राजदरबार को देखि लवकुश आश्चर्य हो गले। किंतु तांको मन प्रभु श्रीरामचंद्र को खोजुतिला। किछि समय पर प्रभु श्रीराम आसी निजर आसन ग्रहण कले। प्रभु श्रीराम को मुखमंडल आसुथिबा तेजस देखि वाल्मीकि और
ଲବକୁଶ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲବକୁଶଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଭାବନା ଜାଗି ଉଠିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅତି ନିଜର ପରି ଲାଗୁଥିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ରାମଗାଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ଲବକୁଶ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ରାମାୟଣ ଗାଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲବକୁଶ କହିଲେ, ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ କୌଶଲ୍ୟ ନାମକ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଦଶରଥ ନାମକ ଏକ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଓ ମହାନ ରାଜା ଥିଲେ। ସେହି ରାଜ୍ୟ ଏତେ ବିଶାଳ ଓ ସୁସମ୍ପଦରେ ଭରିଥିଲା ଯେ ସେଠାକାର ପ୍ରଜା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲେ। ସେହି ରାଜ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ରହୁଥିଲା। ସେଠାକାର ଲୋକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମାତ୍ମୀ ଥିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର 3 ଗୋଟି ରାଣୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ ଓ କନିଷ୍ଠା ରାଣୀ ସୁମିତ୍ରା। ଏତେ ସବୁ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଏହି ଦୁଃଖର କାରଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ଏକଦା ସୁମନ୍ତ୍ର ନାମକ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ନାମକ ଏକ ଧର୍ମାତ୍ମା ଓ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିବା ମହର୍ଷି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଅଙ୍ଗ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯଦି ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଏକ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ଦଶରଥ ନିଜେ ଯାଇ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଉଭୟ ଅଶ୍ୱମେଧ ଓ ପୁତ୍ରକାମେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ଯଜ୍ଞ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ କାଳ ଚାଲିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଅଗ୍ନିଦେବ ଏକ ସୁନା କଳସୀରେ କ୍ଷୀରି ଦେଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ସେହି କ୍ଷୀରିଙ୍କୁ 3 ରାଣୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ସେହି କ୍ଷୀରି ପ୍ରଭାବରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। କୈକେୟୀଙ୍କଠାରୁ ଭରତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ କନିଷ୍ଠ ରାଣୀ 2 ଥର କ୍ଷୀରି ଖାଇବାରୁ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଯଥା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ 4 ଭାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମୁଖ ଓ ଚରିତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଦିନେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷି ଆସି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗୁରୁକୁଳରେ ସେମାନେ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା, ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆଦି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଲେ। ଗୁରୁକୁଳରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ 4 ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ଅନୁରାଗ ଭରିକି ଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ 4 ଭାଇ ନିଜର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ ସମାପ୍ତ କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କାହିଁକି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିଲେ ଜାଣିବା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ କେଉଁ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଦଶରଥ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କିପରି ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ କିପରି ଥିଲା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।